आप लोग देख सकते हो इधर। Hello friends, how are you? So today we plan we go to Medina. Someone go for namaz for salah. We are going to for some another work. So आप सबको पता ही है हम लोग आज जा रहे हैं मदीना में। So मेरे साथ मेरा फ्रेंड्स भी है। हाय बोल। मेरा फ्रेंड्स है समीर और मेरा फ्रेंड्स है नूर। नूर is very depressed, maybe his wife is pain, and we have some or more people in our one of the Mr. Chef and one of the Mr. Chef too, and our Bilal and my co-worker and our driver, we can see. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. बहुत अच्छा प्लेस है ये देखो, पूरा पहाड़ और भाई पहाड़ पे बहुत सारा फूल भी आ गया। हम लोग सोचा था कि सऊदी में कभी ये सब बाली ये सब डिजर्ट है, लेकिन ये डिजर्ट में भी फूल फूटता है। रब ने क्या कर दिया, हाँ, पत्थर में भी फूल फूटता है। आप लोग देख सकते हैं। हम सब टीम इधर आया, ये मिडिल ऑफ रूट, हम लोग इधर उतर के थोड़ा वीडियो बना रहे हैं। ये हमारे ड्राइवर साहब है जुल्फिकर, बस चलाई हमने, इसके लिए दुआ करिए, इसके भी बच्चे सही रहे, इसके भी ये भी। হ্যালো, তো ফাইনালি আমরা মদিনা এসে গেছি। তো প্রথমে আমি হিন্দিতে কথা কইতেছিলাম, ঠিক আছে। আমার এত ভালো হিন্দি আসে না, তারপর আমি চেষ্টা করছি যতটুকু সম্ভব আমি কনভারসেশন করতে পারি হিন্দিতে। তো আমরা এখন মদিনা নামে গেছি, মদিনা থেকে এখন আমরা নামাজে যাইবো। তো সবাই দেখাচ্ছি, সবাই আছে, সবাই যাচ্ছে নামাজে। Melodies we haven't played. ये हमारा इंडियन फ्रेंड, এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ডস, নাম সামি। হ্যাঁ, আমরা সবাই একসাথে কাজ করি পাকিস্তানে। সো দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটা জায়গা, অনেক সুন্দর একটা ভিউ মদিনা। এটা একটা হোটেল, এই যে বড় হোটেল আছে, বড় হোটেল আছে। আমরা যাচ্ছি এখন, দেখছি দেখতে পারেন অনেক সুন্দর একটা জায়গা। অনেক লোক আসছে, অনেক দেশ বিদেশ থেকে অনেক লোক আসছে। আমরা অর্ডার দিয়েছি। আপনি জায়গাটা দেখেন, আপনারা একদম মারাত্মক জায়গা, এত সুন্দর জায়গা, দেখতে পাচ্ছেন অনেক বিদেশি লোক আসছে। বড় বিল্ডিং, বড় लोग जा रहे আমার একটা বন্ধুর সাথে কুমিল্লা আমার কুমিল্লার বন্ধু নূর ভাই। হ্যাঁ, কুমিল্লা ডন নূর ভাই। কুমিল্লা এক সময় কুমিল্লা ডন আসছিল, এখন সৌদি আরব এসে ভালো হয়ে গেছে, সৌদি আরব ভালো হয়ে গেছে। Okay, stay with us. Let's see.